ये किस खुशी में? तुम्हें याद नहीं, कुछ रोज पहले तुमने मुझे बताया था कि तुम आजकल फैज़ की शायरी बहुत एंजॉय कर रही हो। ये तो मुझे भी याद नहीं था, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। भाई की जगह संभाली है तो उस जैसा बनना भी होगा। मेरा बेटा दोस्तों पर मेहरबान, पर दुश्मनों पर कहर बन के टूटने वाला। मैं शेर दिल लाला और भाभी गुल को तो वापस नहीं ला सकता, मगर उनके कातलों पर जमीन तंग कर दूंगा। मैं भाई और अपनी भाभी के खून के एक एक कतरे का हिसाब लूंगा। मैं अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे जंजीरें की किस्त 34 के बारे में, जहां कहानी एक बार फिर एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस किस्त में रिश्तों की आजमाइश, छुपे हुए राज और मुश्किल फैसले कहानी को मजीद दिलचस्प बना देते हैं। किस्त में रबिया एक ऐसी सूरत हाल का सामना करती दिखाई देती है जहां इसके लिए फैसला करना बहुत मुश्किल है। वो अपने करीबी लोगों पर भरोसा करना चाहती है, लेकिन बदलते हालात इसके एतमाद को कमजोर कर देते हैं। दूसरी तरफ मुदस्सिर भी एक बड़ी कश्मकश में मुब्तला नजर आता है। वो जानता है कि एक गलत कदम कई रिश्तों को मुतासिर कर सकता है। सरबुलंद का किरदार भी इस किस्त में खास अहमियत इख्तियार करता है। ऐसा महसूस होता है कि वो अब माजी की हकीकत जानने के लिए मजीद कोशिश करेगा। अगर इसे असल सच मालूम हो गया तो कई लोगों के दरमियान मौजूद गलत फहमियां खत्म भी हो सकती हैं और नए मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। उधर ज़फ़रान खान अपने मंसूबों को कामयाब बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात आहिस्ता आहिस्ता इसके काबू से बाहर होते दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब शेर बानो भी एक मुश्किल फैसले के सामने खड़ी है, जिसका असर पूरे खानदान पर पड़ सकता है। मजमूई तौर पर किस्त 34 जज्बात, बेएतमादी, राजों और अहम फैसलों से भरपूर दिखाई देती है। अब देखना यह है कि हकीकत सबसे पहले किसके सामने आएगी और कौन अपने रिश्ते को बचाने के लिए आखिरी कदम उठाएगा। आपके ख्याल में अगली किस्त में सबसे बड़ा राज क्या सामने आएगा? अपनी राय तबसरों में जरूर बताएं। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे जंजीरें की किस्त 34 के बारे में, जहां कहानी एक बार फिर एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस किस्त में रिश्तों की आजमाइश, छुपे हुए राज और मुश्किल फैसले कहानी को मजीद दिलचस्प बना देते हैं। किस्त में रबिया एक ऐसी सूरत हाल का सामना करती दिखाई देती है जहां इसके लिए फैसला करना बहुत मुश्किल है। वो अपने करीबी लोगों पर भरोसा करना चाहती है, लेकिन बदलते हालात इसके एतमाद को कमजोर कर देते हैं। दूसरी तरफ मुदस्सिर भी एक बड़ी कश्मकश में मुब्तला नजर आता है। वो जानता है कि एक गलत कदम कई रिश्तों को मुतासिर कर सकता है। सरबुलंद का किरदार भी इस किस्त में खास अहमियत इख्तियार करता है। ऐसा महसूस होता है कि वो अब माजी की हकीकत जानने के लिए मजीद कोशिश करेगा। अगर इसे असल सच मालूम हो गया तो कई लोगों के दरमियान मौजूद गलत फहमियां खत्म भी हो सकती हैं और नए मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। उधर ज़फ़रान खान अपने मंसूबों को कामयाब बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात आहिस्ता आहिस्ता इसके काबू से बाहर होते दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब शेर बानो भी एक मुश्किल फैसले के सामने खड़ी है, जिसका असर पूरे खानदान पर पड़ सकता है। मजमूई तौर पर किस्त 34 जज्बात, बेएतमादी, राजों और अहम फैसलों से भरपूर दिखाई देती है। अब देखना यह है कि हकीकत सबसे पहले किसके सामने आएगी और कौन अपने रिश्ते को बचाने के लिए आखिरी कदम उठाएगा। आपके ख्याल में अगली किस्त में सबसे बड़ा राज क्या सामने आएगा? अपनी राय तबसरों में जरूर बताएं। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे जंजीरें की किस्त 34 के बारे में, जहां कहानी एक बार फिर एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस किस्त में रिश्तों की आजमाइश, छुपे हुए राज और मुश्किल फैसले कहानी को मजीद दिलचस्प बना देते हैं।
قسط میں رب یہ ایک ایسی صورتحال کا سامنا کرتی دکھائی دیتی ہے جہاں اس کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ اپنے قریبی لوگوں پر بھروسہ کرنا چاہتی ہے لیکن بدلتے حالات اس کے اعتماد کو کمزور کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف مدثر بھی ایک بڑی کشمکش میں مبتلا نظر آتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک غلط قدم کئی رشتوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ سربلند کا کردار بھی اس قسط میں خاص اہمیت اختیار کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اب ماضی کی حقیقت جاننے کے لیے مزید کوشش کرے گا۔ اگر اسے اصل سچ معلوم ہو گیا تو کئی لوگوں کے درمیان موجود غلط فہمیاں ختم بھی ہو سکتی ہیں اور نئے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ادھر زفران خان اپنے منصوبوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن حالات آہستہ آہستہ اس کے قابو سے باہر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری جانب شیر بانو بھی ایک مشکل فیصلے کے سامنے کھڑی ہے جس کا اثر پورے خاندان پر پڑ سکتا ہے۔ مجموعی طور پر قسط 34 جذبات، بے اعتمادی، رازوں اور اہم فیصلوں سے بھرپور دکھائی دیتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حقیقت سب سے پہلے کس کے سامنے آئے گی اور کون اپنے رشتے کو بچانے کے لیے آخری قدم اٹھائے گا۔ آپ کے خیال میں اگلی قسط میں سب سے بڑا راز کیا سامنے آئے گا؟ اپنی رائے تبصروں میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے زنجیریں کی قسط 34 کے بارے میں، جہاں کہانی ایک بار پھر ایک اہم موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ اس قسط میں رشتوں کی آزمائش، چھپے ہوئے راز اور مشکل فیصلے کہانی کو مزید دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ قسط میں رب یہ ایک ایسی صورتحال کا سامنا کرتی دکھائی دیتی ہے جہاں اس کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ اپنے قریبی لوگوں پر بھروسہ کرنا چاہتی ہے لیکن بدلتے حالات اس کے اعتماد کو کمزور کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف مدثر بھی ایک بڑی کشمکش میں مبتلا نظر آتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک غلط قدم کئی رشتوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ سربلند کا کردار بھی اس قسط میں خاص اہمیت اختیار کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اب ماضی کی حقیقت جاننے کے لیے مزید کوشش کرے گا۔ اگر اسے اصل سچ معلوم ہو گیا تو کئی لوگوں کے درمیان موجود غلط فہمیاں ختم بھی ہو سکتی ہیں اور نئے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ادھر زفران خان اپنے منصوبوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن حالات آہستہ آہستہ اس کے قابو سے باہر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری جانب شیر بانو بھی ایک مشکل فیصلے کے سامنے کھڑی ہے جس کا اثر پورے خاندان پر پڑ سکتا ہے۔ مجموعی طور پر قسط 34 جذبات، بے اعتمادی، رازوں اور اہم فیصلوں سے بھرپور دکھائی دیتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حقیقت سب سے پہلے کس کے سامنے آئے گی اور کون اپنے رشتے کو بچانے کے لیے آخری قدم اٹھائے گا۔ آپ کے خیال میں اگلی قسط میں سب سے بڑا راز کیا سامنے آئے گا؟ اپنی رائے تبصروں میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے زنجیریں کی قسط 34 کے بارے میں، جہاں کہانی ایک بار پھر ایک اہم موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ اس قسط میں رشتوں کی آزمائش، چھپے ہوئے راز اور مشکل فیصلے کہانی کو مزید دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ قسط میں رب یہ ایک ایسی صورتحال کا سامنا کرتی دکھائی دیتی ہے جہاں اس کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ اپنے قریبی لوگوں پر بھروسہ کرنا چاہتی ہے لیکن بدلتے حالات اس کے اعتماد کو کمزور کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف مدثر بھی ایک بڑی کشمکش میں مبتلا نظر آتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک غلط قدم کئی رشتوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ سربلند کا کردار بھی اس قسط میں خاص اہمیت اختیار کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اب ماضی کی حقیقت جاننے کے لیے مزید کوشش کرے گا۔ اگر اسے اصل سچ معلوم ہو گیا تو کئی لوگوں کے درمیان موجود غلط فہمیاں ختم بھی ہو سکتی ہیں اور نئے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ادھر زفران خان اپنے منصوبوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن حالات آہستہ آہستہ اس کے قابو سے باہر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری جانب شیر بانو بھی ایک مشکل فیصلے کے سامنے کھڑی ہے جس کا اثر پورے خاندان پر پڑ سکتا ہے۔ مجموعی طور پر قسط 34 جذبات، بے اعتمادی، رازوں اور اہم فیصلوں سے بھرپور دکھائی دیتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حقیقت سب سے پہلے کس کے سامنے آئے گی اور کون اپنے رشتے کو بچانے کے لیے آخری قدم اٹھائے گا۔ آپ کے خیال میں اگلی قسط میں سب سے بڑا راز کیا سامنے آئے گا؟ اپنی رائے تبصروں میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے زنجیریں کی قسط 34 کے بارے میں، جہاں کہانی ایک بار پھر ایک اہم موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ اس قسط میں رشتوں کی آزمائش، چھپے ہوئے راز اور مشکل فیصلے کہانی کو مزید دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ قسط میں رب یہ ایک ایسی صورتحال کا سامنا کرتی دکھائی دیتی ہے جہاں اس کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔
वो अपने करीबी लोगों पर भरोसा करना चाहती है, लेकिन बदलते हालात इसके एतमाद को कमज़ोर कर देते हैं। दूसरी तरफ मुदस्सिर भी एक बड़ी कश्मकश में मुब्तला नजर आता है। वो जानता है कि एक गलत कदम कई रिश्तों को मुतासिर कर सकता है। सरबुलंद का किरदार भी इस किस्त में खास अहमियत इख्तियार करता है। ऐसा महसूस होता है कि वो अब माजी की हकीकत जानने के लिए मजीद कोशिश करेगा। अगर इसे असल सच मालूम हो गया तो कई लोगों के दरमियान मौजूद गलत फहमियां खत्म भी हो सकती हैं और नए मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। उधर ज़फ़रान खान अपने मंसूबों को कामयाब बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात आहिस्ता आहिस्ता इसके काबू से बाहर होते दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब शेर बानो भी एक मुश्किल फैसले के सामने खड़ी है, जिसका असर पूरे खानदान पर पड़ सकता है। मजमूई तौर पर किस्त 34 जज्बात, बेएतमादी, राजों और अहम फैसलों से भरपूर दिखाई देती है। अब देखना यह है कि हकीकत सबसे पहले किसके सामने आएगी और कौन अपने रिश्ते को बचाने के लिए आखिरी कदम उठाएगा। आपके ख्याल में अगली किस्त में सबसे बड़ा राज क्या सामने आएगा? अपनी राय तबसरों में ज़रूर बताएं। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जंजीरें की किस्त 34 के बारे में, जहां कहानी एक बार फिर एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस किस्त में रिश्तों की आजमाइश, छुपे हुए राज और मुश्किल फैसले कहानी को मजीद दिलचस्प बना देते हैं। किस्त में रबिया एक ऐसी सूरत हाल का सामना करती दिखाई देती है जहां इसके लिए फैसला करना बहुत मुश्किल है। वो अपने करीबी लोगों पर भरोसा करना चाहती है, लेकिन बदलते हालात इसके एतमाद को कमज़ोर कर देते हैं। दूसरी तरफ मुदस्सिर भी एक बड़ी कश्मकश में मुब्तला नजर आता है। वो जानता है कि एक गलत कदम कई रिश्तों को मुतासिर कर सकता है। सरबुलंद का किरदार भी इस किस्त में खास अहमियत इख्तियार करता है। ऐसा महसूस होता है कि वो अब माजी की हकीकत जानने के लिए मजीद कोशिश करेगा। अगर इसे असल सच मालूम हो गया तो कई लोगों के दरमियान मौजूद गलत फहमियां खत्म भी हो सकती हैं और नए मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। उधर ज़फ़रान खान अपने मंसूबों को कामयाब बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात आहिस्ता आहिस्ता इसके काबू से बाहर होते दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब शेर बानो भी एक मुश्किल फैसले के सामने खड़ी है, जिसका असर पूरे खानदान पर पड़ सकता है। मजमूई तौर पर किस्त 34 जज्बात, बेएतमादी, राजों और अहम फैसलों से भरपूर दिखाई देती है। अब देखना यह है कि हकीकत सबसे पहले किसके सामने आएगी और कौन अपने रिश्ते को बचाने के लिए आखिरी कदम उठाएगा। आपके ख्याल में अगली किस्त में सबसे बड़ा राज क्या सामने आएगा? अपनी राय तबसरों में ज़रूर बताएं। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जंजीरें की किस्त 34 के बारे में, जहां कहानी एक बार फिर एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस किस्त में रिश्तों की आजमाइश, छुपे हुए राज और मुश्किल फैसले कहानी को मजीद दिलचस्प बना देते हैं। किस्त में रबिया एक ऐसी सूरत हाल का सामना करती दिखाई देती है जहां इसके लिए फैसला करना बहुत मुश्किल है। वो अपने करीबी लोगों पर भरोसा करना चाहती है, लेकिन बदलते हालात इसके एतमाद को कमज़ोर कर देते हैं। दूसरी तरफ मुदस्सिर भी एक बड़ी कश्मकश में मुब्तला नजर आता है। वो जानता है कि एक गलत कदम कई रिश्तों को मुतासिर कर सकता है। सरबुलंद का किरदार भी इस किस्त में खास अहमियत इख्तियार करता है। ऐसा महसूस होता है कि वो अब माजी की हकीकत जानने के लिए मजीद कोशिश करेगा। अगर इसे असल सच मालूम हो गया तो कई लोगों के दरमियान मौजूद गलत फहमियां खत्म भी हो सकती हैं और नए मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। उधर ज़फ़रान खान अपने मंसूबों को कामयाब बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात आहिस्ता आहिस्ता इसके काबू से बाहर होते दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब शेर बानो भी एक मुश्किल फैसले के सामने खड़ी है, जिसका असर पूरे खानदान पर पड़ सकता है। मजमूई तौर पर किस्त 34 जज्बात, बेएतमादी, राजों और अहम फैसलों से भरपूर दिखाई देती है। अब देखना यह है कि हकीकत सबसे पहले किसके सामने आएगी और कौन अपने रिश्ते को बचाने के लिए आखिरी कदम उठाएगा। आपके ख्याल में अगली किस्त में सबसे बड़ा राज क्या सामने आएगा? अपनी राय तबसरों में ज़रूर बताएं। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जंजीरें की किस्त 34 के बारे में, जहां कहानी एक बार फिर एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस किस्त में रिश्तों की आजमाइश, छुपे हुए राज और मुश्किल फैसले कहानी को मजीद दिलचस्प बना देते हैं। किस्त में रबिया एक ऐसी सूरत हाल का सामना करती दिखाई देती है जहां इसके लिए फैसला करना बहुत मुश्किल है। वो अपने करीबी लोगों पर भरोसा करना चाहती है, लेकिन बदलते हालात इसके एतमाद को कमज़ोर कर देते हैं।
दूसरी तरफ मुदस्सिर भी एक बड़ी कश्मकश में मुब्तला नजर आता है। वो जानता है कि एक गलत कदम कई रिश्तों को मुतासिर कर सकता है। सरबुलंद का किरदार भी इस किस्त में खास अहमियत इख्तियार करता है। ऐसा महसूस होता है कि वो अब माजी की हकीकत जानने के लिए मजीद कोशिश करेगा। अगर इसे असल सच मालूम हो गया तो कई लोगों के दरमियान मौजूद गलत फहमियां खत्म भी हो सकती हैं और नए मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। उधर ज़फ़रान खान अपने मंसूबों को कामयाब बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात आहिस्ता आहिस्ता इसके काबू से बाहर होते दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब शेर बानो भी एक मुश्किल फैसले के सामने खड़ी है, जिसका असर पूरे खानदान पर पड़ सकता है। मजमूई तौर पर किस्त 34 जज्बात, बेएतमादी, राजों और अहम फैसलों से भरपूर दिखाई देती है। अब देखना यह है कि हकीकत सबसे पहले किसके सामने आएगी और कौन अपने रिश्ते को बचाने के लिए आखिरी कदम उठाएगा। आपके ख्याल में अगली किस्त में सबसे बड़ा राज क्या सामने आएगा? अपनी राय तबसरों में ज़रूर बताएं। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जंजीरें की किस्त 34 के बारे में, जहां कहानी एक बार फिर एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस किस्त में रिश्तों की आजमाइश, छुपे हुए राज और मुश्किल फैसले कहानी को मजीद दिलचस्प बना देते हैं। किस्त में रबिया एक ऐसी सूरत हाल का सामना करती दिखाई देती है जहां इसके लिए फैसला करना बहुत मुश्किल है। वो अपने करीबी लोगों पर भरोसा करना चाहती है, लेकिन बदलते हालात इसके एतमाद को कमजोर कर देते हैं। दूसरी तरफ मुदस्सिर भी एक बड़ी कश्मकश में मुब्तला नजर आता है। वो जानता है कि एक गलत कदम कई रिश्तों को मुतासिर कर सकता है। सरबुलंद का किरदार भी इस किस्त में खास अहमियत इख्तियार करता है। ऐसा महसूस होता है कि वो अब माजी की हकीकत जानने के लिए मजीद कोशिश करेगा। अगर इसे असल सच मालूम हो गया तो कई लोगों के दरमियान मौजूद गलत फहमियां खत्म भी हो सकती हैं और नए मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। उधर ज़फ़रान खान अपने मंसूबों को कामयाब बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात आहिस्ता आहिस्ता इसके काबू से बाहर होते दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब शेर बानो भी एक मुश्किल फैसले के सामने खड़ी है, जिसका असर पूरे खानदान पर पड़ सकता है। मजमूई तौर पर किस्त 34 जज्बात, बेएतमादी, राजों और अहम फैसलों से भरपूर दिखाई देती है। अब देखना यह है कि हकीकत सबसे पहले किसके सामने आएगी और कौन अपने रिश्ते को बचाने के लिए आखिरी कदम उठाएगा। आपके ख्याल में अगली किस्त में सबसे बड़ा राज क्या सामने आएगा? अपनी राय तबसरों में ज़रूर बताएं। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जंजीरें की किस्त 34 के बारे में, जहां कहानी एक बार फिर एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस किस्त में रिश्तों की आजमाइश, छुपे हुए राज और मुश्किल फैसले कहानी को मजीद दिलचस्प बना देते हैं। किस्त में रबिया एक ऐसी सूरत हाल का सामना करती दिखाई देती है जहां इसके लिए फैसला करना बहुत मुश्किल है। वो अपने करीबी लोगों पर भरोसा करना चाहती है, लेकिन बदलते हालात इसके एतमाद को कमजोर कर देते हैं। दूसरी तरफ मुदस्सिर भी एक बड़ी कश्मकश में मुब्तला नजर आता है। वो जानता है कि एक गलत कदम कई रिश्तों को मुतासिर कर सकता है। सरबुलंद का किरदार भी इस किस्त में खास अहमियत इख्तियार करता है। ऐसा महसूस होता है कि वो अब माजी की हकीकत जानने के लिए मजीद कोशिश करेगा। अगर इसे असल सच मालूम हो गया तो कई लोगों के दरमियान मौजूद गलत फहमियां खत्म भी हो सकती हैं और नए मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। उधर ज़फ़रान खान अपने मंसूबों को कामयाब बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात आहिस्ता आहिस्ता इसके काबू से बाहर होते दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब शेर बानो भी एक मुश्किल फैसले के सामने खड़ी है, जिसका असर पूरे खानदान पर पड़ सकता है। मजमूई तौर पर किस्त 34 जज्बात, बेएतमादी, राजों और अहम फैसलों से भरपूर दिखाई देती है। अब देखना यह है कि हकीकत सबसे पहले किसके सामने आएगी और कौन अपने रिश्ते को बचाने के लिए आखिरी कदम उठाएगा। आपके ख्याल में अगली किस्त में सबसे बड़ा राज क्या सामने आएगा? अपनी राय तबसरों में ज़रूर बताएं। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जंजीरें की किस्त 34 के बारे में, जहां कहानी एक बार फिर एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस किस्त में रिश्तों की आजमाइश, छुपे हुए राज और मुश्किल फैसले कहानी को मजीद दिलचस्प बना देते हैं। किस्त में रबिया एक ऐसी सूरत हाल का सामना करती दिखाई देती है जहां इसके लिए फैसला करना बहुत मुश्किल है। वो अपने करीबी लोगों पर भरोसा करना चाहती है, लेकिन बदलते हालात इसके एतमाद को कमजोर कर देते हैं। दूसरी तरफ मुदस्सिर भी एक बड़ी कश्मकश में मुब्तला नजर आता है। वो जानता है कि एक गलत कदम कई रिश्तों को मुतासिर कर सकता है।
सरबुलंद का किरदार भी इस किस्त में खास अहमियत इख्तियार करता है। ऐसा महसूस होता है कि वो अब माजी की हकीकत जानने के लिए मजीद कोशिश करेगा। अगर इसे असल सच मालूम हो गया तो कई लोगों के दरमियान मौजूद गलत फहमियाँ ख़त्म भी हो सकती हैं और नए मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। उधर ज़फ़रान खान अपने मंसूबों को कामयाब बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात आहिस्ता आहिस्ता इसके काबू से बाहर होते दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब शेर बानो भी एक मुश्किल फैसले के सामने खड़ी है, जिसका असर पूरे ख़ानदान पर पड़ सकता है। मजमूई तौर पर किस्त 34 जज्बात, बेएतमादी, राज़ों और अहम फैसलों से भरपूर दिखाई देती है। अब देखना यह है कि हकीकत सबसे पहले किसके सामने आएगी और कौन अपने रिश्ते को बचाने के लिए आखिरी कदम उठाएगा। आपके ख्याल में अगली किस्त में सबसे बड़ा राज क्या सामने आएगा? अपनी राय तबसरों में ज़रूर बताएं। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जंजीरें की किस्त 34 के बारे में, जहां कहानी एक बार फिर एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस किस्त में रिश्तों की आजमाइश, छुपे हुए राज और मुश्किल फैसले कहानी को मजीद दिलचस्प बना देते हैं। किस्त में रबिये एक ऐसी सूरत हाल का सामना करती दिखाई देती है जहां इसके लिए फैसला करना बहुत मुश्किल है। वो अपने करीबी लोगों पर भरोसा करना चाहती है, लेकिन बदलते हालात इसके एतमाद को कमज़ोर कर देते हैं। दूसरी तरफ मुदस्सिर भी एक बड़ी कश्मकश में मुब्तला नजर आता है। वो जानता है कि एक गलत कदम कई रिश्तों को मुतासिर कर सकता है। सरबुलंद का किरदार भी इस किस्त में खास अहमियत इख्तियार करता है। ऐसा महसूस होता है कि वो अब माजी की हकीकत जानने के लिए मजीद कोशिश करेगा। अगर इसे असल सच मालूम हो गया तो कई लोगों के दरमियान मौजूद गलत फहमियाँ ख़त्म भी हो सकती हैं और नए मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। उधर ज़फ़रान खान अपने मंसूबों को कामयाब बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात आहिस्ता आहिस्ता इसके काबू से बाहर होते दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब शेर बानो भी एक मुश्किल फैसले के सामने खड़ी है, जिसका असर पूरे ख़ानदान पर पड़ सकता है। मजमूई तौर पर किस्त 34 जज्बात, बेएतमादी, राज़ों और अहम फैसलों से भरपूर दिखाई देती है। अब देखना यह है कि हकीकत सबसे पहले किसके सामने आएगी और कौन अपने रिश्ते को बचाने के लिए आखिरी कदम उठाएगा। आपके ख्याल में अगली किस्त में सबसे बड़ा राज क्या सामने आएगा? अपनी राय तबसरों में ज़रूर बताएं। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जंजीरें की किस्त 34 के बारे में, जहां कहानी एक बार फिर एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस किस्त में रिश्तों की आजमाइश, छुपे हुए राज और मुश्किल फैसले कहानी को मजीद दिलचस्प बना देते हैं। किस्त में रबिये एक ऐसी सूरत हाल का सामना करती दिखाई देती है जहां इसके लिए फैसला करना बहुत मुश्किल है। वो अपने करीबी लोगों पर भरोसा करना चाहती है, लेकिन बदलते हालात इसके एतमाद को कमज़ोर कर देते हैं। दूसरी तरफ मुदस्सिर भी एक बड़ी कश्मकश में मुब्तला नजर आता है। वो जानता है कि एक गलत कदम कई रिश्तों को मुतासिर कर सकता है। सरबुलंद का किरदार भी इस किस्त में खास अहमियत इख्तियार करता है। ऐसा महसूस होता है कि वो अब माजी की हकीकत जानने के लिए मजीद कोशिश करेगा। अगर इसे असल सच मालूम हो गया तो कई लोगों के दरमियान मौजूद गलत फहमियाँ ख़त्म भी हो सकती हैं और नए मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। उधर ज़फ़रान खान अपने मंसूबों को कामयाब बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात आहिस्ता आहिस्ता इसके काबू से बाहर होते दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब शेर बानो भी एक मुश्किल फैसले के सामने खड़ी है, जिसका असर पूरे ख़ानदान पर पड़ सकता है। मजमूई तौर पर किस्त 34 जज्बात, बेएतमादी, राज़ों और अहम फैसलों से भरपूर दिखाई देती है। अब देखना यह है कि हकीकत सबसे पहले किसके सामने आएगी और कौन अपने रिश्ते को बचाने के लिए आखिरी कदम उठाएगा। आपके ख्याल में अगली किस्त में सबसे बड़ा राज क्या सामने आएगा? अपनी राय तबसरों में ज़रूर बताएं। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जंजीरें की किस्त 34 के बारे में, जहां कहानी एक बार फिर एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस किस्त में रिश्तों की आजमाइश, छुपे हुए राज और मुश्किल फैसले कहानी को मजीद दिलचस्प बना देते हैं। किस्त में रबिये एक ऐसी सूरत हाल का सामना करती दिखाई देती है जहां इसके लिए फैसला करना बहुत मुश्किल है। वो अपने करीबी लोगों पर भरोसा करना चाहती है, लेकिन बदलते हालात इसके एतमाद को कमज़ोर कर देते हैं। दूसरी तरफ मुदस्सिर भी एक बड़ी कश्मकश में मुब्तला नजर आता है। वो जानता है कि एक गलत कदम कई रिश्तों को मुतासिर कर सकता है। सरबुलंद का किरदार भी इस किस्त में खास अहमियत इख्तियार करता है।
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اب ماضی کی حقیقت جاننے کے لیے مزید کوشش کرے گا۔ اگر اسے اصل سچ معلوم ہو گیا تو کئی لوگوں کے درمیان موجود غلط فہمیاں ختم بھی ہو سکتی ہیں اور نئے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ادھر زفران خان اپنے منصوبوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حالات آہستہ آہستہ اس کے قابو سے باہر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری جانب شیر بانو بھی ایک مشکل فیصلے کے سامنے کھڑی ہے، جس کا اثر پورے خاندان پر پڑ سکتا ہے۔ مجموعی طور پر قسط 34 جذبات، بے اعتمادی، رازوں اور اہم فیصلوں سے بھرپور دکھائی دیتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حقیقت سب سے پہلے کس کے سامنے آئے گی اور کون اپنے رشتے کو بچانے کے لیے آخری قدم اٹھائے گا۔ آپ کے خیال میں اگلی قسط میں سب سے بڑا راز کیا سامنے آئے گا؟ اپنی رائے تبصروں میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے زنجیریں کی قسط 34 کے بارے میں، جہاں کہانی ایک بار پھر ایک اہم موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ اس قسط میں رشتوں کی آزمائش، چھپے ہوئے راز اور مشکل فیصلے کہانی کو مزید دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ قسط میں رویے ایک ایسی صورتحال کا سامنا کرتی دکھائی دیتی ہے جہاں اس کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ اپنے قریبی لوگوں پر بھروسہ کرنا چاہتی ہے، لیکن بدلتے حالات اس کے اعتماد کو کمزور کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف مدثر بھی ایک بڑی کشمکش میں مبتلا نظر آتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک غلط قدم کئی رشتوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ سربلند کا کردار بھی اس قسط میں خاص اہمیت اختیار کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اب ماضی کی حقیقت جاننے کے لیے مزید کوشش کرے گا۔ اگر اسے اصل سچ معلوم ہو گیا تو کئی لوگوں کے درمیان موجود غلط فہمیاں ختم بھی ہو سکتی ہیں اور نئے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ادھر زفران خان اپنے منصوبوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حالات آہستہ آہستہ اس کے قابو سے باہر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری جانب شیر بانو بھی ایک مشکل فیصلے کے سامنے کھڑی ہے، جس کا اثر پورے خاندان پر پڑ سکتا ہے۔ مجموعی طور پر قسط 34 جذبات، بے اعتمادی، رازوں اور اہم فیصلوں سے بھرپور دکھائی دیتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حقیقت سب سے پہلے کس کے سامنے آئے گی اور کون اپنے رشتے کو بچانے کے لیے آخری قدم اٹھائے گا۔ آپ کے خیال میں اگلی قسط میں سب سے بڑا راز کیا سامنے آئے گا؟ اپنی رائے تبصروں میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے زنجیریں کی قسط 34 کے بارے میں، جہاں کہانی ایک بار پھر ایک اہم موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ اس قسط میں رشتوں کی آزمائش، چھپے ہوئے راز اور مشکل فیصلے کہانی کو مزید دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ قسط میں رویے ایک ایسی صورتحال کا سامنا کرتی دکھائی دیتی ہے جہاں اس کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ اپنے قریبی لوگوں پر بھروسہ کرنا چاہتی ہے، لیکن بدلتے حالات اس کے اعتماد کو کمزور کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف مدثر بھی ایک بڑی کشمکش میں مبتلا نظر آتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک غلط قدم کئی رشتوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ سربلند کا کردار بھی اس قسط میں خاص اہمیت اختیار کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اب ماضی کی حقیقت جاننے کے لیے مزید کوشش کرے گا۔ اگر اسے اصل سچ معلوم ہو گیا تو کئی لوگوں کے درمیان موجود غلط فہمیاں ختم بھی ہو سکتی ہیں اور نئے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ادھر زفران خان اپنے منصوبوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حالات آہستہ آہستہ اس کے قابو سے باہر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری جانب شیر بانو بھی ایک مشکل فیصلے کے سامنے کھڑی ہے، جس کا اثر پورے خاندان پر پڑ سکتا ہے۔ مجموعی طور پر قسط 34 جذبات، بے اعتمادی، رازوں اور اہم فیصلوں سے بھرپور دکھائی دیتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حقیقت سب سے پہلے کس کے سامنے آئے گی اور کون اپنے رشتے کو بچانے کے لیے آخری قدم اٹھائے گا۔ آپ کے خیال میں اگلی قسط میں سب سے بڑا راز کیا سامنے آئے گا؟ اپنی رائے تبصروں میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے زنجیریں کی قسط 34 کے بارے میں، جہاں کہانی ایک بار پھر ایک اہم موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ اس قسط میں رشتوں کی آزمائش، چھپے ہوئے راز اور مشکل فیصلے کہانی کو مزید دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ قسط میں رویے ایک ایسی صورتحال کا سامنا کرتی دکھائی دیتی ہے جہاں اس کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ اپنے قریبی لوگوں پر بھروسہ کرنا چاہتی ہے، لیکن بدلتے حالات اس کے اعتماد کو کمزور کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف مدثر بھی ایک بڑی کشمکش میں مبتلا نظر آتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک غلط قدم کئی رشتوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ سربلند کا کردار بھی اس قسط میں خاص اہمیت اختیار کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اب ماضی کی حقیقت جاننے کے لیے مزید کوشش کرے گا۔
اگر اسے اصل سچ معلوم ہو گیا تو کئی لوگوں کے درمیان موجود غلط فہمیاں ختم بھی ہو سکتی ہیں اور نئے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ادھر زفران خان اپنے منصوبوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حالات آہستہ آہستہ اس کے قابو سے باہر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری جانب شیر بانو بھی ایک مشکل فیصلے کے سامنے کھڑی ہے، جس کا اثر پورے خاندان پر پڑ سکتا ہے۔ مجموعی طور پر قسط 34 جذبات، بے اعتمادی، رازوں اور اہم فیصلوں سے بھرپور دکھائی دیتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حقیقت سب سے پہلے کس کے سامنے آئے گی اور کون اپنے رشتے کو بچانے کے لیے آخری قدم اٹھائے گا۔ آپ کے خیال میں اگلی قسط میں سب سے بڑا راز کیا سامنے آئے گا؟ اپنی رائے تبصروں میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے زنجیریں کی قسط 34 کے بارے میں، جہاں کہانی ایک بار پھر ایک اہم موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ اس قسط میں رشتوں کی آزمائش، چھپے ہوئے راز اور مشکل فیصلے کہانی کو مزید دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ قسط میں ربیہ ایک ایسی صورتحال کا سامنا کرتی دکھائی دیتی ہے جہاں اس کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ اپنے قریبی لوگوں پر بھروسہ کرنا چاہتی ہے، لیکن بدلتے حالات اس کے اعتماد کو کمزور کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف مدثر بھی ایک بڑی کشمکش میں مبتلا نظر آتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک غلط قدم کئی رشتوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ سربلند کا کردار بھی اس قسط میں خاص اہمیت اختیار کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اب ماضی کی حقیقت جاننے کے لیے مزید کوشش کرے گا۔ اگر اسے اصل سچ معلوم ہو گیا تو کئی لوگوں کے درمیان موجود غلط فہمیاں ختم بھی ہو سکتی ہیں اور نئے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ادھر زفران خان اپنے منصوبوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حالات آہستہ آہستہ اس کے قابو سے باہر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری جانب شیر بانو بھی ایک مشکل فیصلے کے سامنے کھڑی ہے، جس کا اثر پورے خاندان پر پڑ سکتا ہے۔ مجموعی طور پر قسط 34 جذبات، بے اعتمادی، رازوں اور اہم فیصلوں سے بھرپور دکھائی دیتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حقیقت سب سے پہلے کس کے سامنے آئے گی اور کون اپنے رشتے کو بچانے کے لیے آخری قدم اٹھائے گا۔ آپ کے خیال میں اگلی قسط میں سب سے بڑا راز کیا سامنے آئے گا؟ اپنی رائے تبصروں میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے زنجیریں کی قسط 34 کے بارے میں، جہاں کہانی ایک بار پھر ایک اہم موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ اس قسط میں رشتوں کی آزمائش، چھپے ہوئے راز اور مشکل فیصلے کہانی کو مزید دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ قسط میں ربیہ ایک ایسی صورتحال کا سامنا کرتی دکھائی دیتی ہے جہاں اس کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ اپنے قریبی لوگوں پر بھروسہ کرنا چاہتی ہے، لیکن بدلتے حالات اس کے اعتماد کو کمزور کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف مدثر بھی ایک بڑی کشمکش میں مبتلا نظر آتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک غلط قدم کئی رشتوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ سربلند کا کردار بھی اس قسط میں خاص اہمیت اختیار کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اب ماضی کی حقیقت جاننے کے لیے مزید کوشش کرے گا۔ اگر اسے اصل سچ معلوم ہو گیا تو کئی لوگوں کے درمیان موجود غلط فہمیاں ختم بھی ہو سکتی ہیں اور نئے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ادھر زفران خان اپنے منصوبوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حالات آہستہ آہستہ اس کے قابو سے باہر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری جانب شیر بانو بھی ایک مشکل فیصلے کے سامنے کھڑی ہے، جس کا اثر پورے خاندان پر پڑ سکتا ہے۔ مجموعی طور پر قسط 34 جذبات، بے اعتمادی، رازوں اور اہم فیصلوں سے بھرپور دکھائی دیتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حقیقت سب سے پہلے کس کے سامنے آئے گی اور کون اپنے رشتے کو بچانے کے لیے آخری قدم اٹھائے گا۔ آپ کے خیال میں اگلی قسط میں سب سے بڑا راز کیا سامنے آئے گا؟ اپنی رائے تبصروں میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے زنجیریں کی قسط 34 کے بارے میں، جہاں کہانی ایک بار پھر ایک اہم موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ اس قسط میں رشتوں کی آزمائش، چھپے ہوئے راز اور مشکل فیصلے کہانی کو مزید دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ قسط میں ربیہ ایک ایسی صورتحال کا سامنا کرتی دکھائی دیتی ہے جہاں اس کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ اپنے قریبی لوگوں پر بھروسہ کرنا چاہتی ہے، لیکن بدلتے حالات اس کے اعتماد کو کمزور کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف مدثر بھی ایک بڑی کشمکش میں مبتلا نظر آتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک غلط قدم کئی رشتوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ سربلند کا کردار بھی اس قسط میں خاص اہمیت اختیار کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اب ماضی کی حقیقت جاننے کے لیے مزید کوشش کرے گا۔ اگر اسے اصل سچ معلوم ہو گیا تو کئی لوگوں کے درمیان موجود غلط فہمیاں ختم بھی ہو سکتی ہیں اور نئے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔
उधर ज़फ़रान खान अपने मंसूबों को कामयाब बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात आहिस्ता आहिस्ता इसके काबू से बाहर होते दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब शेर बानो भी एक मुश्किल फैसले के सामने खड़ी है, जिसका असर पूरे खानदान पर पड़ सकता है। मजमूई तौर पर किस्त 34 जज्बात, बेएतमादी, राजों और अहम फैसलों से भरपूर दिखाई देती है। अब देखना यह है कि हकीकत सबसे पहले किसके सामने आएगी और कौन अपने रिश्ते को बचाने के लिए आखिरी कदम उठाएगा। आपके ख्याल में अगली किस्त में सबसे बड़ा राज क्या सामने आएगा? अपनी राय तबसरों में ज़रूर बताएं। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जंजीरें की किस्त 34 के बारे में, जहां कहानी एक बार फिर एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस किस्त में रिश्तों की आजमाइश, छुपे हुए राज और मुश्किल फैसले कहानी को मजीद दिलचस्प बना देते हैं। किस्त में रबिया एक ऐसी सूरत हाल का सामना करती दिखाई देती है जहां इसके लिए फैसला करना बहुत मुश्किल है। वो अपने करीबी लोगों पर भरोसा करना चाहती है, लेकिन बदलते हालात इसके एतमाद को कमजोर कर देते हैं। दूसरी तरफ मुदस्सिर भी एक बड़ी कश्मकश में मुब्तला नजर आता है। वो जानता है कि एक गलत कदम कई रिश्तों को मुतासिर कर सकता है। सरबुलंद का किरदार भी इस किस्त में खास अहमियत इख्तियार करता है। ऐसा महसूस होता है कि वो अब माजी की हकीकत जानने के लिए मजीद कोशिश करेगा। अगर इसे असल सच मालूम हो गया तो कई लोगों के दरमियान मौजूद गलत फहमियां खत्म भी हो सकती हैं और नए मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। उधर ज़फ़रान खान अपने मंसूबों को कामयाब बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात आहिस्ता आहिस्ता इसके काबू से बाहर होते दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब शेर बानो भी एक मुश्किल फैसले के सामने खड़ी है, जिसका असर पूरे खानदान पर पड़ सकता है। मजमूई तौर पर किस्त 34 जज्बात, बेएतमादी, राजों और अहम फैसलों से भरपूर दिखाई देती है। अब देखना यह है कि हकीकत सबसे पहले किसके सामने आएगी और कौन अपने रिश्ते को बचाने के लिए आखिरी कदम उठाएगा। आपके ख्याल में अगली किस्त में सबसे बड़ा राज क्या सामने आएगा? अपनी राय तबसरों में ज़रूर बताएं।